Hi guys, welcome to my channel guys. For today's video guys, may nagpapaayos sa atin guys ng dalawang headset guys. Ito guys. Galing to sa mga guys, computer shop. Gusto nilang ipaayos kay naputol daw guys dito guys. So, kaya ipapakita ko sa inyo guys kung paano natin naayusin guys ito guys, naputol din guys. Yan. Teka guys, malabo. Yun. Yan guys, oh, putol guys. Oh. Ayan guys. Diyan na kayo guys, papakita ko sa inyo paano natin ayusin. So yun guys, unahin natin ito pula guys. Ito. Unahin natin ayusin to. Mga sira nito guys, dito lang banda guys. Naputol daw. Kaya ayusin natin yan. Ito guys, putol guys. Oh. So, kitang kita guys, putol. Guys, so, naputol siya guys. Na-switch siya, naputol guys. Lalagyan na natin ng piece dyan guys. Soldering piece. Saka natin yan ito nawa ng kaspan. Yeah, lalagyan na natin ng soldering lead yung dulo nitong para mahinang na natin. Guys, hinangin na natin dito sa switch na guys. Ang dami kasi naglaro mga bata guys, kaya napuputol talaga to. Hindi talaga maiwasan to guys. Ayan guys, nahilang na kagad natin guys. Yun guys. Dito walang sira yun dito guys. Kaya ibalik natin tapos i-try natin guys. Kung gagana siya. So yun guys, dito try natin dito sa ko guys, MP3 guys. Kung gagana na siya. Bago natin ibalik to. Ayan guys, gumana na siya guys. Gumana na. Dali lang guys, ayusin.